93.5. Miwe ne nyon milano se dodo ya jodao brandao yaoda kudo fidao sondo kusugari ka kufana gave kudo efan nyamelako milakpe dunya hetowo alternance politique kudo akwanti ne ko et nous verrons woni nous VVD et tout basicpe ha muni e famille zikpe allo e pour me zikpe o woloko la wedo la nyoa ni myake ni so talilitantia kengbo ko wea ila devine togoviwa e nyoni de kemira we ye myate noju ye ju no nobe gbongbon yeye la no miamu 2005 me ale e jole ministre me en 10 heures de temps et trop nous si nous les me fiele constitution me Amérique bon poids aou akue petit to donago no champagne aduno akonu ha no trombo do evokwa va gnonya bune togole to miabe do na me miabe de kawo wo me miabe bebe du no me a tro ane bava ne du ya ne bavo afia magan fo nya singwina vazi pedire Examblibo de Kako, manye 24 rolo, zineni o tro togo fe constitution ha. Kenne le zade kama o ten tro constitution zitore, ken keneni amaga fornya singbe nya gba fi wa tro mia fe constitution atoro reforma. Do tabli hawo mia webe nsiama no Amerika koma sima ne l'Amerika masima imman kuma te pote fo kan. Haso se no wado kwesio Togo de ka enye duike mekpowo décentralisation. Ame mamlo we te pe ne gere doa o mea na kpole ke e doa le papa ele bibli nsianu le zozo ameko le na nkuido dube nya obezon de denti mi abe gawa akonte alola noenti ken gboyo la debi de katoa mi la nyankenti ola de to yo ni leader yo le junko me ya fonu po ya wonu okpo na gbodome la kwa yake ya mo olodua ola de no me na mi kito le mi la wedo yebe la nyon do to wona ya le canal FM de nya se moi Canal FM. Roto vive a weno a weto mi do akpena mi be mi le radio Canal FM la gba se bebe mi we ne nyon be do do ale mi agbo pastor Edo komi wezon. Yo dadede. Awo mi tode. Ole. Niso David. Doniso. Leko wele ya. Mi dakpena mau Yehowa amenuvela. Eyewa. Ede kakpena mi lagbe. Enyo. Fofo wezon lo. Yo. Awo mi tode. Niso Vido. Niso Vido mesi ame fonyore. Dakpe. Ndi kuku a yo nyiko na todo to kudo fiko swa. Nya konye to Vincent amenyinu Vincent. Asion bon nya pe anho e be nyiko via. Eyewa. Nya Togovi ko le gbejo diaspora benyi kome ba diaspora be ba lozen ko le yo be Kodi Togo Kodi Togo benyi kome mva moadilo egbe ami enyo afreto Vincent wezon yo si gale ko glani na Kodi Togo e hakebe nyo Kodi Togo d'abord ibenyi kwanto ebe seseme be coalition de la diaspora togolaise. Nous sommes pour l'alternance et la démocratie. La Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise. Donc, la coalition a été zérekabe, mouhade kabe ni ha popu so de ka be yo so wa voadodu be no wanenia e me la koso e me la ze so me yole de ka voilà et le ni Kodi Togo be anike belea dakpe soga keme mi do haya gomi anyo Kodi Togo sous sointant les hoho tentative on nani o jeji o avorté o waleke voit que Kodi Togo va nani tout fifia 2017 et puis akpe ku ya dengo ami me poi bon ye mi o bien bobo chuchu bon les paris be mi asodo e hani les paris be bobo wan chuchu bon to wan me o eni a e defune enfin on donne me suboko eva parce que mon hosebe Togo to o latimva le boss sous meneneo do ezebe Togo to le en attente nende que on le pom ye o va se susuya amoso Canada amoso États-Unis l'Europe en toi Belgique ya Germany ya fikayo amo bang kenbo France antochan amova subo et miso de susu so
do alekebe hasosua anyi voilà nous a kodito gabe naissance eyo ya le fifi miade leke kodito go le wo ebe doado bon so ebe anyi no no menwa bureau provisoire yemi do gawame mi swado mi arkoji be bureau provisoire ma to wotri ametontio après wotri ameton mi do bureau définitif kususu chambe bobo chuchu bonwa amesia memva amedeo sekabo hado o sevoir o le tote vide be yakpora be nke jajoma me we le funuma mo le jayi ina mina wotri ton cha lebe wotri ton mi ado tan vide agbatro so gogo ameko emva wa ni mi agbade nu me no pe aba convaincre do jipe voir que wotri ton eswa mi abe ha que la chan bureau définitif mi bon voir grand me chan mi so do mi re ko jibe do kaka enu ya la me subo be tamea no le blog diaspora quoi o sonne pour ebe togovi ko le yovodea yovode pe na tameno yovode Europe alors yovode America e pe na tameno voir diaspora ne munyi togovi nem le couton nucha le diaspora me est concerné do le Ghana le Burkina le Mali et pata ne nyengbe le ahwea wa le voilà quand mi va doué be bon wa ki mi ja wa ne mi awa ne ba nyon ne mi ba kona mesia me be nyake janyi ya mu yovo devi obe nyakpe wa mi awa bobo l'Africa o mi do so chuchu bo mi awa lo mi ntocha kengbe lo me mva jejio il va so Ghana mva jejio do nu ya de onti va Dakar ji mi va dasido et ni mois de mars que va y mer et mi do bobo le Dakar et au mois de mars yemi so premier benumpo amo gba va gbangban amo so délégation so Africa beduome va Dakar amo so Congo amo so Mali Togo vio so Cotonou va nuya kengba yovo de torchon va gbangban so Canada so America so France ye mi so do nuya kodi Togo be bureau kele otofifia mi so do yani wa wito edo so kaka wame fifi amekenya zikpe me no to ni association mi ba zikpe me no to enyi mu enu a no ke gba George na mi le gbon agbe enyi be don mu no enti o amesi ame dasiro ji be ame aleke ayopo ebe po la te no kona mi ekura te no la te proha nami ame abenyi ko elenyi monsieur Podar ekwe Podar Pierrot me ka wenyu amom jesi o tokutom jesi o ame echajo le ahwe fifi akwa ko egbona kasi aga me le moyi basi aga me voir echajo tutugbon la ahwe fifi e ovide monsieur Podar banquier économiste e beni e wodo afi vecha po be wodole ke todo dia e wodole banque de BCAO le lo me tutugbon o va so Dakar BCAO be siège et non funu que jo le BCAO be siège à le Dakar et jo America le Fonds monétaire international FMI FMI ko be odo le kaka vana egbeni so be retraite et ni occupé ma position gangagan subole FMI abe organigramme ame et ni FMI be tepe no la l'Afrique be du subome kaka ngba hwe ba ho jengbe mo fifi ba mesi ame po ajesi be ratin wodo ya juru ke ya into chagbe lombe ya wepo e mi soda simina enyo e nyazi peme no to voilà fifi anu ko yo nyili ha mi o nya mu le sigbebe d'abord ha ke mi du anya fondateur bakudo comme nyecha mu ho gbonjen fifi quand la signe vire fifi so ou que même le doigt ya non a souvent ejeji non a fait vire non a vous devez voir le no a souvent fifi donc ye ha me do ebe nenyi be ha be tepe notore la non a wea comme do mo popo ye mu la wea nyama ho tepe wa le atimpo no ha be ni comme la we akpe donu me dede won pataki kenta minya be
leke miabe ha ejodoa ejo kudo susu ya be yo adoa lo to nyagbon ha ko le ji totro le togovio be pokpo kudo wa be joduro nua yo adoe alo ni wochan watem wo avun so yin kodo avun ya America matem awio so gawa mekeye e hajo kakaba na fifiade avun leke mi o mi le wedu le mi abakpaji o ndakpe no avant 2000 ho njangba we ha jo do amesia me kingba we ha la jo amesia me le ha de o me voilà ne bagba se un pe a ele yin na mi vale popuro du fifi vois que mi popuro du ya fifia nya de ka que le Togo vi aussi la hoya ye po le mi ocho mi asi le gbeji nya bumba le nu ne nyoa ye poi ifia vraiment mi le terrain dio amewe le terrain dia wa we le ni dunya glohao bako bebalo be haro chan le yavo amewe la kona voan wa we ni dunya glohao ko dani ko wa ji be C14 miao gbagudo C14 e kadodo to le mia do me konyo ede C14 jon onyabede kodi Togo a olimbo domene yo no bio alo dodea opona le miagbo no ngba bio alo dode o jan mi onto mi po mi tin wa alo do ya mi onto mi jina nkono wone ke mi la tin wa le nusi anume le ahoebe manifestation me le lobbying nyinya ko le gbegbe lobbying be do ko di Togo amen kuta o le wa mi onyi le gbonzare abe onyi hasoso santo bo voi amedeka deka no nyi ame gbalo jo la no me jurfa ne ro tingbe hende va kwa mani ha kwa la no me fa amen kuta o le ha me ko do alo zion gbangban donc que ora ten humonami be nyanto mi le di la kwa me ale ke vo mi tele po vo e anja fikola to la kwa me donc ani mi poya e la kwa me la bo na mi fa ne be lobbyinga mi we gbagba ni nto mi we le Europe bani banji que ce soit à France que ce soit à Bruxelles que les Europe be capitale que ce soit Germany ba ko America bani banji o po moko la po me ko la tengbe et nous à l'Odorival et nous quelqu'un me quoi ouais qu'on se sont mis à disposition et nous pata c'est pour appuyer et les créer et doit les do la hoya sous ce boucle là mbale be dominer bodwe wanti planto enyo akpe donu medidi ata rito Vincent amenyinu torito vivi arino arito madon ko dina mbe ko di Togo elenyi Togo vi ki wele eduta ko le gbeji ameke ongbele Togo nyi gbanji opwa wa wo be ha soso vovo ko wan to do san yo so na public ko do Togo duwa be nko yi popo ku do be vovo me no noa o va po ebe elanyo be yo chan bodo ne o le de ka o ma ten wo no agbede ha ki de kam ko na no be kono wa no boedo dua e ko na no ne ko no bodo du chom ten ngene o si ale ke titi du agbon ho wa popuro du ne nia e va fon susu no be la nyo be yo chan ale ke yo do ha susu akrukru ayo abodo du ki won bodo du won jo danyi ko be kodi Togo ki wa wo chan o le ngbedomi na Togo vio le wa ba vuko le wo ya me eye wa be alodo wa be pepero nti ngbedomi no eyi nana tititi dunya gon hawe ne o le wa ba zon les zonzon wa ba fodede e wa be sadidi fisi afiko la to la po won to de be ne wa tem se du me vi o be gbe to yi o dia me ke won nya fofo e di sabalo me e mi se be nko e mi je mi ahonya le ka do vi esi e poto le bonya le ko amele fivo magendo pastor Edo komiji pastor sigbale ko to yen ni a e wetri mi dongbe va yowa ehonyare jola sigame enyi bi asamde nge leke ba sanwa ke genja mojia amedo ku zerika agbeto sugbo ba gbedo megble ke enyi dume vi gba lo be ha sosue be akpaji ole yo obrineta ame gbogoro le da pale de le funbe ke no aju amere pem ke ndome na yo me ma me ko kunto chan yo nto yo ko la simi ogba joga ke ngbo ve di ame kuko ame ko yi konjia amere pem pratique na yo nto we gba joga pratique na mo ela tenjo le dure menenia ndadede zibe ma tomo aje ma dakpe na koji Togo me doko chole wa
ameɖewo le gblɔ be wowɔ dɔ le FMI no dɔ le FMI mi be miame nya yo o le funa da mi ti miate we bo le o we mu nyi nu vi be nyi o amo nu ike la te no amesiara no wasi wa be togo mu nya de pe ngba kayo nene vo na ibo gba choro me be togo mu nya kayo wa e o so de le me kaka yo le wododo ko la o ne do de ba nywa ke mi ti be ma da pe no wa we le doji ma o ne yiro ma o ne vo wanu be didi nyue ke ne le mi ko ta mi asina du ya no ava mene togo vio pata pe nyona togo vio pata keke solo me kaka isin kaseta akpe ne kaka be ejo jina be dogo le tepe ya ke nya ikele bio anya tepe ya mi agbo be 1er juin le ti politi ade apen keke gbanto a ne jo gbo vende ba jole asigame bo ebe asan ogande e va lin la fide e me gigi me a egbenu subon ama me ton ro amene yin o eku e ya me gbogbo do kwa bi nyatepea gbon no amunya kpo amuneve kpo tepea ebe amegbeto ane ne kpo bele wan dare de nyam kenti miano yigo ne kpo amegbeto enu la geje jizikpo be la fanya shirika bo be la kujireka nyam kenti amegbeto le yigo be eyekpo e be ne yanu se yekpo enu se le si ne ogbedon tia le kpo no tepe kpo a ke agbe amugba nyinde kpo poto ade kumya mawe nami nya so me magba na mawu ekpo nyinwe to panu adefu la meyo ne kume va ya mo ne khwabia nu metutu ekwata mi wa pepe de gan de pe me yina me tutututututu ni kpo me nyanye be abedo be o so gade na yo so ko hokora le morgue bo ekpo nyi dépense que o porteur anu porteur mu denu mu amoko le blessé gbengben to amede le fifia ele gbona mi nyebe obe 2 millions ya so ken gbo la so no na c'est-à-dire yo so ayodo ne wate soigner ya 2 millions yo le dit fi que 2 millions de ko la pero alors que avec ma pe benya c'est vrai nous ejo la gbo me yeto mu yenyi architecte est-ce que norme o respecter norme ken gbo vania to e benya e me responsabilité ne hunlo ame ade o ma globe yovo ke wo la ba to amene ple hoye bo enu apata ele basa kaka le tive ya nono me kamola e defunto tare ne o se victime o do amoko le blessé me nu megbe ya mseveve mais nous là no jole mi dumene ke mi ma dibe bia 3 rodwanti ke amene ni coupable amene don nya no ajoa wate nabe sela te nabe ne ba wo doda si ke la te wo wa kaka ni be amola wan jo galasibe hafi akwa mogbo asime tonto charge be yo afford de ya me agbo ke yo yegbo yo mu pe la homo wa mu trova yo gbo chan mu trova bi nya de pe yo chan bo yo gbo yo yegbo yo mu pe la homo wa mu trova yo gbo chan e de fu wa elebe ni jibe seme dumea be do imi jibe mi anoa ke mi le gbo fifi enyi be victime ku do amoko koko ne amoko le blessé o la do collectif et c'est un amoko do collectif a porté plainte le tribunal plainte contre Amérique mais à retour on a porté plainte il y a do la we mi ma tote po jidudo be baba we jidudo à mesure que elle apprendra elle a te prendre mais pleinement victime on to la forme collectif de mi pour la collectif rame le nous dodo mais la fi le voter pour du porteur mais donc awo gbo be la ti ten fi peut-être miam ni pona me go to jena bo mi apere onti bla de kola wo me plainte kola to parce que elle veut parce que non me que mian no yo la ni veut c'est bo so ye ya ni gba ni no to gba ni veut c'est am won kuvo am won kwa bivo fi a périmètre fi ke Enwa jolea odo seba mo magba sanu ya mi agbobe enyi no me nyueto enyi afore de nyueto e gan yibe asan wa gbale npo kan keke vo donc ana mo gbale funua afokwa potole ba nti be o prendre meju jiru abe tepe o pata tepe ne le aussi considéré tepe abe fi ya Amérique magba ten asan le fi jusqu'à ce que yo pas solution de ne voir mi le kpanye be don tiam le vo ele didi le tiam to mi le ya ame on haya magasin le funua keke 100,000, 200,000, 300,000. Voilà notre fene magasin toi. On va les doigts sur les salons. On va les doigts sur le tiens me veilla. Le tiens me veilla. Bon amo autour là au regarder banque coup de microfinance et le tiku quoi on a nka on a tout faire. Et nous on peut le quoi
nous la tegble fa nous begblon la te no xame bois de conserve pour de nous ko le nous la tegble bon donc nous kwata ke ya we le ti ve ya le ti ton mi le ya donc ti le pem le onu kwa mi ko sebe les amours affordés de camo va mi agboa lenkeke poedo me ya kanji be eva o cha gbo o cha o se mi wo démarche ko mi ateo et démarche de cave que mi wa mi po ministre de l'urbanisme mi dogo kudo a modo méthode mi dogo kudo ministre nyatepea et CVVB a be nya effectivement be espère que yo soit o doit vo fifia elebe o so o demande na ordonnance le tribunal be yo ma TV titepo aba so katapila po parce que jour que nous yo so katapila yo so no va yo ko ne yo so no va gbanu ne jirika amola jago yo bio espère se be espère no ko be ehwade wa témoin espère na yo no aba mo fifi ale be tribunal ne ba na yo a ma voix il bon ministre avait edidi apa edidi e le titon ale edidi vo mi nya be amoma gbo le plan e jo jina mi bo plan mo ba gbe o fifi amole o gba le gunle apade donc on les agbagba no atra si no mi apo ministre abukwe sitan mi ponu poko de le téléphone mi ponu poko de ministre yak le nya wa kwata kegenti o poto de jesi be de ke no lea be no ele didi apa ba be la 3 si no ti mi ko sebe ke mi do afole mi te o démarche won ke mi te wa mi ko sebe le madiji mi parce o rassurer mi fi bien be yo la podo don tina no ne mi amwati wa te do si kaba akpe kaka nya po mi bi modando to si mi trova. Si Dieu élève, qui peut t'abaisser? Personne. Celui qui boit KO Energy Drink est la personne élevée. N'essayez donc pas de l'abaisser. Si Dieu ouvre une porte, qui peut la fermer? Personne. Le consommateur de KO Energy Drink est la porte ouverte. Il ne faut donc pas oser la fermer. Si notre Dieu le Tout-Puissant a fait de vous la tête, qui peut faire de vous la queue? Personne, nobody. Eh oui, parce que vous avez bu KO Energy Drink, vous êtes et vous resterez toujours la tête et jamais la queue. Amen. Au-delà de vos limites, KO Energy Drink, très très fort. Canal FM. Mile mi wene nyobe wona egbeto ame gbakudo pasteur Edo komi mouvement Martin Luther King la voix des sans voix B azipeme notoire Victor Vincent Amininu eva fi ale kodi Togo be enyi komi le miabe dodo me we tri keme mile ya kwasile mi dongbe adu don no to ke pona du me biobe dede no no be nyo boy dia konta de dogo sokudo afoku menene ke ne jole Togo amenene ke weku eye odu ejisi chan le akonta wa mebe e mokuto we jafoku sugbo so le ko poso akonta wanti dari de enwa est trop tard ename tame bubu agbeto bla alofan ve bla niveau ade 286 ye coule le tia madin do e ko to vide pour la so alofan meton amene kwa bia agbeto 3817 on y a me connaît le blessé bien quoi so akpa mene 4000 et accident 1000 d'accident et les meilleurs quoi les immédiatement mo koku na moi 63% on y a me ko accident second nous ya mi aglobe akpa gantoa nya tepe akpa gantoa so mi du me vion chose agbo nkentio e ga du me viwa et c'est second les no le volant au bon bo abla ceinture alors la ceinture de sécurité. Nous le volons globalement au téléphone. Et il y a pas finto. Nous le modia au téléphone. Nous le modia on est dans casque. Au globalement nous pas tanami. Les audiences à noter. Nous yo kwata kekia. Le nous yo kwata o me nous yo kwata na foku ye zigre na foku. O be no le ku le modia lo le humea. O modo anu ha. Ça y est anu ha cesse. Anu pour le amu c'est même là que beaucoup considèrent que mon mon a de vrai pour me donner mon ni là yo to kuna fu
Adje, on l'a pas besoin de pas monter là des photocoller. Amli tué. Monter là bien tout. Nema moi no test no so alcométrie ko no test. Alcotest. No so alcotest no so para quoi. N'avait noa egble le fou navo. Donc nous yo mais enyi nous de fou. O to pa gedea. Echo miagbo mionto le mozon code de la route mim le benet kudo fa gado me chala ko code de la route c'est vrai code de la route nenyibe o la mede amene violer noa yo dontonné amene téléphone le noa yo la mo yo verbaliser mo le septième dodo nyoto anu o wa me ho alo onde no ke munyi o tout fait directement le o so gana mede directement mais que le tepe ko le noa o so gana me directement ne no pa ame ada si won ti radio fa e so la gbo nu be ni o CVV ne o verbaliser a dodo o CVV alo do me da fi be mi o wa munyo wa o ko be la na be ame vo mu le de ni no gbe lo pa an o si we mo rega o na ponku nyeme o ponku nyeme balo voilà ponku nyeme mo le mo me gbese agbele o le ponku nyeme donc o ponku nyeme bo mo le poe bo enu agble donc anu yo wa enyu ke defu vo mu le ne mo vo chom Kobe karomea miame so jocha karomea mo na nwanyiro nke ojono amede obebu ameton amaton leme fi ara so je amamo wo ni wo bu amataya ataya le du leyi du sime leyi mo me soja ben kume e to soja ben kume e ke be gare vo kwa e bwe so eme pièce okudo no kwa so ya tanya be pièce agomea amele no ndele no agome pièce agome ne chaque pa homa zande po no zande po ngba hune po na ntocho ngba hune po no po evo emo ne pa yo no kana ta be wore evo ye mu ke la jo ave aba mo su gbo buwa na ta be wore evo afoku to kanu yo kwata webe nu yo kwata le contribuer na afoku sugbon e gba so ija emodo munyo mi po vogan me moi je ne be wa me vogan me moi mi po be de ke be wa me o glendari amegede kule emoji o emodo cholia emodo chonyo yo nyo fi fi ale webe amolo fudu le moji so ane ko mo na so ida ma gbagble so voie de contournement na so simtogo so yagoe voie de contournement amoyo la tiego kuda da pa me kudo hajipota all le faviga siagame parce que amele ku mo wa me no nyibo wa na contami tututu aglobe mo amene ne kule mo jama me vio l'américain no so mo de kare ka kwa menene ke kule dia mo dia mo kule mo dia mo pa gbese agbegbe a amono avi fan le mo di bede o ni jabo wa 3 mo ntina yo nkola gba oni mo enu iro awa nbe no ya ka ora po be me moto we dia moto we mo gandia o do dan la firo do dan la firo ta no po be funu amo le puju apapo o la frene amia obligatoirement amodo kuna du ka cavalier na do dan anto be puna me begbi me pam leji o e go me do dan ke mi ona do dan na do to montagne do dan na mo montagne be nyu pebe le moi pebe amu na fo be susum tom no na moi jo alo ele ho téléphone no via e odi dia zon le lia do dan na e ya ke pudu rara po va e chavana me le miabe mo ya jam po ne e voix e hia be les moyens voie de contournement dit vraiment mi de quoi va au dos dan vivre au dos de chameau au dos de chameau do dan que a no vi chez no to di quoi moi va no pe ka hu ala ba fonu po ya ko do to wa do dan do ton ko la di dogon be mo di ton wa ton gba hin na fo ku ba na do mo onyedo avido to le o va to paro poto do le même aéroport te no o de frontière o va to pe parce que we iji apa o va pe nka jibe nemi au fur et à mesure que mi le du o mi an po nu ni o ko lo wa mi an donc ami moro da o na mi enyo wa moro gba poto wa me no me a o be elebe do dan mi proposer na diru aba ko be wana o do dan le voie de contournement do panneau de signalisation mu la fidio chon donc anu yo pata mi aglobe nu pa voie mi aglobe mi o gbo sugbon mi adume vio nya tepe mi adume vio nto e mu le senu emi le pudu kaka akoko mi ama tondo moji akoko mi ama dendo moji alo le vio gbang fa no kunen poto ko ano to mo do me o le ka kudo amedola no no am gbodo me comment la balle de que mi no ma gbodo me kapome la do me la do kaka la do kapome voir ya so mo no popa na toto Vincent ko kabisa me enyaya mionto sigbele ke paso le befifia ni gakeade ma glombe mi abe sojo gbogbo to ale do le dure pepe me ya ne sele agbeto ya jinala tro dossier apo afisi afi agbeto ya ne po bejo ya no dossier obe ngba to fi o ajinala to epo kele to ya de
agbonugla le doa me sɔjɔ le doa me wawo la le amea wawo la dɔnto na amea nenyi be be ehun le be agbɛmɛ tɔn la no ho ame ehun to aso ame o do ho ame va to sɔja be nkɔ va yi egbe o wɔ ne pepe ni o esu ala gba wɔ légaliser sɔja kpɔ va dɔnto ni o mu wɔ ne pepe ni ele sigele ke to gbɔ légaliser ame vele nkɔ sɔkpe driver ole ame tɔn ame ne le moja yi kpale ma nyim so ho moja ya onyan ko bunama o be khafi ni ma na nyunye dia mo la to deux places no le kuto ncha o bona o be ne to na nyunye de poa patron ne nyibe o ma donu puna wa donc ma to abo me fe vo america me fe vo ma to abo me fe go me kuto ncha biom la siga me fie o la to no be ke so jo la dule mo ajia ye wa donc awle ko le ke ndomina yo enyim ke defu nya ke le glami kanjibe ne mi va le wenenea ye amea amaton le mea vo mi ogbo cha nya be no cha oja do hu yo ko be amea amaton no na vo ame ya mo ama dele vo ama o cha la be mi don mi no ma nani yo le dire ya fide kamba voilà o to ko be awo mo ni bo le ji kamba ko egbon be o ma pon hun le pepe o ma pon hun le amaton nya yo ola be mi de ko pe no funwa be ke le ne no nto me ple hun ma même amoko le vo ame to cha la gbon be yo nke o le nanto de ko go ne na mi ya o zuna me o la zo o le pas donc o ko be mi prendre conscience na no vo noa no le verbaliser mi yo le sanctionner mi yo le sia o la appliquer ça na mia ela mami ko mi ado kaskia que be go afia me gbalin gba no kaskia ken gbo ma ga do kaskia on to le dibe majo amesa me do le ville meya mo do ifa no jo le lumele yi apo evo la po be amon gbale parce que on be apo so jare ko o so na gare mo so na kaskia la so ku e mo abe gido alo la ble do ngbe do mi mo no ko so jare no so jara fidia ken go so ne so dana do ta enyim ko mi le so bon to no 50 mi pata milano tiro feu rouge me le ville me le ke milano tiro feu rouge me ezo an potro gbe mu mo kwa evo o de zonjo alo america la no ngojo la opi bono munya ko chala bia kwa sa do ola ezo no verse na e moto yi na ehun to ton le polo do ma le polo kaka be mod ke baba yin ya va lo menami o le kwa donc o na sigbele ke ambulance la gbana yo la gbon emi na mo ne kwa me do na zigi dia ne bo baba o do if ya gan me agbe mu si na me ko le kote ya e wo we channel le do o munya le ko laro e so ija ola ko ehudo le ya obudo ola va we to ko ehudo ma gba circuler quoi parce que ehudo li kaka no po kaka no be série ya evo ko go ko boa ahada ganu de son ça dit do le oni tom ça dit oni cercueil soja mule ola we cercueil adaka ehudo le adaka ko oni ofantola no no kebo ezo mule ko ni vole circuler sans mo le gbodo menio mo no gbesi agbe o le circuler o le mogandi o le yi non mo la de lo ça pour 200 150 francs donc no veut pas finir ehudo dia mon ko nyele wajori le pon kunye mero mon ko nyele wajori o peda bor donc avec ne vele ne ko la c'est ko lo hun gogo to pata oglon wa beta la fibu gimon la fibu no le ya no ya de kinota o mo le de kinota chan wa nya fi ko le yo aloyo gare mo wa ne nyona we yo ona loyo la nya be le jaha o yo la bere ele oblo ye ja to nti to favor pa funa amola ku afoko donc no ko ta kel na foko desordre le moi mento desordre le to gobe moi mento parce que alors femme ton il est cool le chade mo wa enyi nu ke sa edola na mi su dede le mi a 3 c'est donc ti be na me ya wala ku beta mo ku po ne po amela je po aku ne ko le bi asi ko de ku wale gbala me goto su enyo mi ne mi jo le funua mi agbon be ni soya ke se de autova o wa be bobo aje nko ni bobo wa be wo nu me kuku le Africa be se o pe mi no to gbokudo aleke eduklo to fo ke va se de hospital be ododo ye o ka fi be e wodo nya wa e wodo sugbo e o gbagbon chambe le mi abe ede on be soso mi abe o be funu afifia enu onyon be ye be vava we be amole yi le gbo wa ba gbon le ikudo le gbo be ma bio se be sigbedu me bi gba lo be ha soso mi no to ni ale nu me kuku mi anu ke mi te npo le gbagbo wa mi président fo CD wa mi ma gbbe mo odo repo o mu gblo no me e odo e va gban yi frontière à le fie la plawo be po nu o de ke nu o le do gbon o so nyon de fi nyon na be fifi adepo yo yi na bonavana adepo yo yi na bonavana nyon na mo po no anyero nyon na mo po no anyero
Niento, pour délégation, une semaine, il y a une délégation de mille conférences de l'Accra. Bientôt, ailleurs, il voulait me dire passeport la nation. Voilà, frontière, voilà, tout ainsi dit. Passeport la solo. Non, bien, voilà, stamp fee. C'est-à-dire, frais de cachet. Cachet qu'on a toi. Oh, c'est des hommes qu'on a mis frontière, on a tout caché, bien passeport, moi, bien tout ainsi dit, bien tout bidou, volé. Alors qu'on te court de voilà, bon, le tue. Non, ne passeport la sio, ne carte d'identité, yom le dit. Yom connaît ton passeport pour dire. Yom le dit carte d'identité. Bon, amener ne leur passeport les miens. Passeport n'a pas qu'on te coupe la ton. Bon, comme voilà, ouais, on l'a donné naissance. Moi, Sophie m'a aidé, nous pas mon passeport. On l'a donné naissance, on l'a donné nationalité. Quand on va carte d'identité, amener nous aussi du Gomalo. Oh, on a mis le 2015, on a mis à côté moins de 50%, aussi pièces. Le Togo, quoi. Moins de 50% de pièces d'identité. Donc, il y avait témoignage. Plus de 50% de pièces d'identité. Plus de 50%. Donc, nous, les frontières, nous, tout Kudomi, Gayo, Ghana, nous verrons ce qu'on fait avec les frontières. Ce qu'on fait, on va tout téléphone, bah, on gagne, merci, vos passeports, merci. Bah, non, les passeports, les passeports, les noirs, les Odoya. On a endorsement fee, c'est-à-dire on tout cacher les pelles. Donc quand on a passeport quoi, mi le service passeport tout cacher les misères. Cacher que radio tout le méfier. J'aime bien ouais. Donc faut que benir le passeport le yé le Nigeria kudo Nigeria Benin tom le neno Benin to mo neno le Nigeria kudo Ghana faut que benir. Merci Bedou. Il y a la bloc ko comme veut faire. Nigeria tout stamp les cadeaux de Nigeria a 4000. Yo. Nigeria le sème moi dia 4000. Bon, libre circulation des personnes est bien fike belo. Mi gbajo trop gbajo gbono mi va do a flowa. Mi va do a flowa fie que mi a de Togo me darere. Mba to tukaraji ngone mi a to be a mi same tukara mi ja le fie. Togo mo so do pompe oh pasteur qu'est-ce qui se passe? Il va on a regarder mi si c'est que été fort été 6 na 86. Yo xolé merci mi de ga ko ta na ga bi mi so mo de gba na ga yo ko ta ko merci pa mi o we nko so il va be se nu ke mi sana mo mba le bio sebede nu ke mi sana nto mi le bio gama funa to kara batan to kara pa mi gbo wa ka pa mi ngla ho mana chef d'état ko ta comme le mi gbo wa ka ko le mi ngla ho mana no donc Nigeria ambassade mi dogo ku do ambassadeur ku do consul ni so mi oyomi be de ke no joro mi de no be effectivement be et nous on reconnaît et nous que yo va faire le globe discours ko lo libre circulation de a o madie amia mere ko ngba mi be libre circulation le CEDEAO ndé ka ko CEDEAO réussir ni be visa au supprimer visa les espace américain on m'a partir visa que ngba ya CEDEAO me payer de bon mo le no Afrique centrale ken ko la Gabon ken ko la Gabon tu Cameroun Gabon Afrique centrale ouais on a me globe ça me dit ma comparer na ko ya be c'est ma comparer ouais wa gbanya wa mo le o da ko visa que ngba o da ko visa le funo ko comme ya ya o supprimer et ya ni abolo so na carte d'identité so voyager na so avion so no fa so Dakar fa do po mo la yi bien sûr donc on ya enyo mi globe CEDEAO réussir avant ni be amenene mi ko to ya amenene ya amenene na do na mo boa amenene peut-être nous la gona bien on do ya bobu amenene do ya bo anyo ko tanyi gba mi zonalo donc vraiment c'est dia au 43 ans yo le moment c'est dia le moment mi atonya te pa libre circulation des personnes et des biens eni mmenya ko benyi sinon ko nyi le pe frère be akun pour venir zari afifi akemile blon accident benya mile blon be gbogbo to so na mi on to mi agbo e ya chan e ba so mi on to mi agbo apade e ba so mi on to mi agbo do chef d'état o ba me gan fort ke ho azigbe e na ye circulation e kadome enyo ba me gan fone le Ghana o mtore ate ore yam pona nu yam nyan kele jode le gba to anyigba mo cha onja wa bi ebe wa to stamp do ebe ni ameke gba won do donc yam nyon mais we le to ene be e mo ko yo yi na gbona mi o ya ye be so ile gbon ya mo dagbero ji a mi awe nyatepe et to Vincent me nyinu sigbale ke mi le gbon ni a que ese dia auto va ni soba de homa toa
o wọlé mi be wa de mo ni Togovi ke o le gbeji o chan wa tem no da akọ e miame ko le gbeji ade ke mi seni ne be nyade le ke mi hwedo e ye dodo kewe mi le wo kudo ne be no anti ne la va ve me be la ve mia ne mia tin ya ko adape bobo le fi ko mi le enyo ndakpe no biobio wa Togovi ko le gbeji o wa dako biobio ho beni ne Togovi ko le gbeji o ahovi o nto ya me ko Togovi ko la ho nto jon le bio ke ngbo ho mjeji po emi le ji kaka fifia e mode de valley ben ne be noa ba 20 mejro e duo Africa be mi ngale gbon yo de be duo yo Africa be duo gedeo o le dako le gbeji nyamu no ma don kuvi be ni mi asokpo le mi chingbe doa nyamu no Brazzaville Congo Kareme e ditivire vom no yo le yo de ye un po o nam contrat de vai o la jonia me vai no Congo so do le funu nyakemle gbon fifi ya esupia me wiro wa gawa me un po jesi be Benin to le d'accord président va ko gawa me Benin vio ko le Congo o d'accord dans le Togo tiens bien mais oui ben bien mais oui va ben on le ouais donc mieux mi j'attends fifi bon au bout ben il vaut toujours mieux tard que jamais donc mi adakpe be ya 20 mai fifi a mieux mi ouais bon fifi mi ja ouais ya voilà on le blombe le CDAOB bobo ame ja le blombe kodada ne la noa ba 20 mai tout moi 20 mai le 20 décembre bon 20 décembre et sobe on kila ki apoy ngatidion bon et va mieux mi le jajaroji le kodi Togo me mi le de sous ho il fait pas topo be mia mettre en forme mia no me kebela noa ne mia sododa a hoito ko le nkone c'est surtout ces 14 ans que le ponpo bakudo dutato ko le peromiantia ne waso gbon le ke nyebe dro le doa de voir nous nous sommes presque voilà mais le 320 et là va do wagbo ne puisque nous a dunya glohato ko le nkone noa waya ojo po jesi be dutato Togovi ko dutara d'accord je vois mu enyi wa be préoccupation tout bon donc on mu odo sonti le ke donc mi on to le odo sonti fifi e do wan ele ba do agbo zarea enyo fifi amedo le gbonbe Togovi gbogbodo ko le duta o gbebe yo ngba ni Togovi o runi wa be nationalité wa ton la te wa d'accord oh tout bon mi aglobe nya wan to chan ala pale me subo Togo video nya o ogbe voix de karekawe mu Togovi gbogbo yonyi de karekawe o mu subo ame wa matin d'accord no be mu ni Togovi o wa ne Togo va ba kolea o matin gbada e me kole wan to chan bonene bon et que into le un peu préoccupant elle nyibe Togo video le o subo so me ko ebe yo gbe Togovi nyinyia Togo video le a o ngbe o voix eduke me o le a ebe homa le wasi bo on gba kamane aho ebe homa ke kuno ka gare me vo kwa on ba renouveler bon ami won bo hun subo so voix ne ba mo ya ne yibe oglobe edume be dova ye ejro be yo cha yo adalo dume be do meloa et là suffit pour be mon koto na gbe on a passeport a lo gbe on a carte d'identité a wacha watu wa yo la trowo carte d'identité a no if yo la tro gbo ba fi la ba o ma lo la te no fun la we fa nyanyi be même Togovi que ouais le renouveler no papier normalement to cha consulat en principe le consulat que le wabe du mais on me le funu on a demandé à le funu so no pataro no va sorana et ya janina fresh bodo mais ça même le éduquer mes consulats leo yo par France par exemple là no le kaka Marseille no le kaka Fia on la va Paris on le ke on pata tout carabeni voix bon nous et toi que l'anibe on la gogo consulat là on demande ou ne wanto va Togovi gbona ba ho subo eji gbona pas profiter no va wa donune
ne wa wa ezele ka gbora trojo o le wa ngba de fifi ngba le compliqué nya nyento vigné e bova periame vinha ando ya mlo jiri ntojo faut de jiri kaka besi ya we be papier pe mlesio il faut un acte de naissance les siento mo ne yo le va que va periame ye ntocha e biom be we be homa be la nyobe cha wa le bon d'accord que me la lone mi to fi mi ato wa mi wo carte d'identité a que mbo be jo passeport communauté o ne ga va trova garder me la va wa cha enyo fi fi ato go video le gbeji vo wa ya eduke mo ile le gbe aji cha npo jesi o le bere onu gome vo nyi to go video le funwa de wa cha la te ma po gomi la ko ya be dada me ha o amo to mo le compliqué ntochon ya pe npo po me parce que eduke me o le abe ho ma mo le wasi o wa ahwe be ho ma ya le wasi forcément ahwe to ya le wasi forcément wada me wa de me tore to va ku chan va mu kamani wa ipo la nyinya va ho to ya le si ka ahwe be ho ma gbe la si o ya po donc ane ahwe ba ko be nyava o la dakofa o me pepe nto nte he mona o enyo pastor do komi ni mitro gbo va mia be do ameli fie so diaspora gbo va togua o le yo nde ngeke yo me be 4G avoir mia be mo on gbale odo nyu de sigbale ko no santo ja ken gbo wa le gbon 4G abenyo go me se kele no da de o ba ja jinya enya le gbeme o ba be jiva na me won o ku iwa do cha ko enya le gbeme o de ke me ya ro ne po la ja gba la do si da do no 4G me nya 4G la fi wa nyi nu ke ne wa be enwa ezona connexion la no pudu nu nyu de benye la fi wa nu nyu de benye o va po le miagbo a il y avait 3G a mis deux problèmes souvent que moi au milieu de les 4G bon est-ce que effectivement au global à mon licence 4G yo solo doit est-ce effectivement au licence elle est sur kudo nous kebela condition mais que mia non mia za 4G a va yo vo ba lo me be kapo mo via one a honhon de be into de na no to 3G be le ngolo 3G portable on to le ne yo no pour la no be 4G o la bloc 4G le 4G pour la to non elle a bloc be elle a bloc 4G fi a le dibe o wa adapter c'est-à-dire nous quitte délai on l'avait plus quitté on l'avait plus quitté le Togo c'est donc voilà soit pour gars de nomba kozana so gabononti et puis on l'avait à tout les gars tout me pas les 14500 on l'a tout dit kotoko amowo et on l'a soit plus quitté et puis on voilà global réactivation dans les filles que le ve nyanya de qualifier me kanyo le Togo vide chan et on va réactiver au 4500 une réactivation au moins du ti 10 000 francs peut on a quitté pour la réactiver non libre gratuitement fitia nous kati wala kotoko amowo agba kotoku ne kufan o be ni réactivation et Togo sel to wan move yale ke yale wedo le ba paji o move to ale nu to no ogun me move to ale 500 boy we no gbo cho be ja to ba po mi o lo kotoku wi ne kufan we no gbo cho 500 ba po olado yo be 4G ame yen kan lo jibele ni le wa po e nu ke be la nyoen ibe odo la do afo ne nyanwa maglo be mo do afo nevo kaka le wa ma me gan to ba me ne le gbo na me le gbo fifia ye le gbo na be ye po alofa to e po ogeje yo me va mo vu yan to chan ndo ni fio ha be do nu ka we to agbaje wa po fio wa to mi sende pe gomode par exemple dare nyanye kenenyi client na Togo c'est 20 ans ya 98 les gens 20 ans ya dare mo va griller na mi bi mi to va griller no pour aller pour nchama gba yi po Togo c'est la gba glo ma gba tu kato we ne kufan 20 ans ya ngbe activer 4G oh et de fouet nke 14500 esugbo unu enwa mi enwa chaka ni mi pleno chaka noa ni mi pleno egbe ni mi tu no 1500 la 600 mégas voilà fut à 1500 mégas gbogbo de o la 2 gigas 3 gigas bon 1500 no toko de ka 3 gigas ko do noavo vo fi ya no tu 1500 on pa 1 giga lo elle 600 mégas negbe trop viré vo paga pata vona ze ka mégas télécharger nous ko la télécharger on m'a télécharger nous ko bien télécharger quoi et nous cha pa vo e ga cha amene va no shop oh mais nous il pleut 200 que il pleut na 200 il pleut na au moins on a un jour 2 jours de na ya fi ya be pleut e vo e ba to pleut ba vo min kwa activer 4GB piece of wire et jo le donga donc oh mi atomi de kuku la Togo c'est mi de kuku ne mi le to mi de kuku c'est mi tami dibede mi te bien no technologie ame yo rien enyo bene do na matengo vale e gayo mi gbaso da no ajeri e wa woni leader leader
leader mi kudo mi agremi o enyi bo be enyi leader ele tugi e pour le vogan ma togo seulement odon gama moji le pomo va no so muvua ton o ya kuma pe ni so o mo no be anyi mi de kuku togo sel mi be anyi leader ali mi o leader menu mo de kuku na mi kholo nye mi ngilo de kuku na mi se mi o leader menu yo paso to ko mi so programme ya chami la jo ye ji cha e ye mi adu e ji sibi a me do gbon be le essence ba padia be no do no na wa be musuna lita ne ke do la do fi enyepo enyayo de ma so dari na mbo enyepo ya e ma le on to nya be o commander petrolio me nyame wa be ya de ke jaba o petrolio me nyame o ja commander no no nyate pe be amegro le globe na yo jabe je essence les stations no do no so no pistolet so do no do no amena yewa elisi we amimele no amena yewa dodio no ajo trona no ajo le todo no no belita fe yita ton iva be no ba o do le gbo no agasa ga me o enya ya de nya tepe bi afide pepe a ogbo na bo do na ya na me o do na ya na me o mi de kuku petrolio enya de ke no ba do fi mi bi o so mi agbo be do station jare ke wora le ngba ya na mo lo o to tale me o to tale le o na be o do na ya no ka ne le mi de kuku petrolio no pour nami mais effectivement nous des le principe que dès que yo on est comme ça au moins amola so de le mais sinon amesu mo le globe au moins ça wa de nume et so idia dès que le globe puis gaz acha gaz que j'avais appelé 12,5 kg yenyi 6500 12,5 est-ce que gaz est le mais kuta tukpanye 12,5 allo gaz ADD mi mu no de allo ah tukpa be pepe me obu na pe ne non puis 12,5 yo be yin 6500 na nya puis fait ne veut tu no so tukpa mes capacités so pere est sur 12500 dadede est soit ne funo ya fuare o dade kudo de mon fifiare mi de kuku ne mi asa gaz na miari mi so balance de dade ne mi va kwade mi asa dare oji kura be de est-ce que sur 12 alors non to ko ya ho mi ba bo ni ba be jala mi de kuku le mi station wa mi so balance dade mi va kwa mi akoko dade mi akura be de est sur 12,5 va dade onya be ne nyibo didi gaz atajela ni wa oui ami les parce que gaz a messi 1500 a mesubo le bien o ko aka nya bono aka anoza ati o le bon ba so depuis à gaz à 6500 alors prix à connaître pour y aller moi que ba 1900 là mais fifi ava ine ne quoi 1900 vous pas vous mi de kuku wa di gaz a dinami na amese bati sa gaz mais ati o tote à kazazan wa tote akakudo show non pas de ko cha amo matin tote à kazazan ya gbedo voilà di video il a dit poto video akpe mon koko na hito Vincent Menyinu le gbebe nki amele ke miabe dunya gbongbon besoin de aller do feuille de route a nu ko poso nu patanti le ko pobe mila odo la to le dunya hebe ko he ame mdakwe no darede que du tato du ploto ta nke gbeji to va gombe o de homato homa ka me si amele to te po o de to le homa wa me a recommandation allo Bédoissio Souboleme. Bon, mim ten blombe e nyade le homa wame ke omdo la glon. Donc à du cloto pour nous pognere. Voix nyako glon mais le miabe nous popo mais nyade ka odo la glon voix on glon. Enyeko. Yekpo enyi do bejito be bio le nyaya mea. O bio subobe ne miabe hunya abatotea gouvernement de transition yo le bio ne baso réforme bon e waya ongle voilà bon mu tobe ko gbon munyo ko gbon keke wa de kacha gbale meke yang pobe o ke bonu doji po ereni 20 décembre be moi ko dan tobe nyo data benya voilà monsieur boyan balé blombe 20 décembre au blin poé alors soro la poé do enu ko pato gbombo wa wo kaka kemgbe wa ya ko a ni bo la wo nu nya wa o matenda colleague we nu wa ya gbere pepegbe wa nu ke ojo de na nya won to ngbe to no ele wacha enu wa le gble nya na o voilà eni a nya beto go be nya ntoare no o jure po kaka yang pobe pata va no réduit do nyarika ti nyarika pekwe nyarika kele ni togo be nyaka ku do gbapo ni be
munyi be ame adola yako ame amdola yo ame agba isam dola gba yo mo be nyan nyan tok wenyi be de akọ ne mi dakọ le togo akọ me bakọ ame ke dujia ne juro le po la we bi la ko ame ke dujia wa yo e be duji ame ke mu duji o wa ngba wa duji o ame ke dujia ngba wa trozunu yo yipo nyinya bon ne nyi be volonté juro ele togo vio patasia nyang kado yunti ambe 20 décembre wa ola wo nu ko bio ajro wa mi nyabe le togo le ke mi zonadwa et na ya me subo le vombe 20 décembre matin jeju mais le vont cho mi nyajo do 20 décembre ce matin poy ni akwi mi ko nyama gbaglo nyi be bon ya oglo politique nya mano de meni nya e gro to ke blaglo mi gbaglo nyi be dare de nyi be mi va do game me gbaglo mi no vio les zones franches ko do to me nya me parce que e no va le défaut zone franche to amoko amegedo ko le tania onya me dro sugbon so afibo pa o va so to ko to so dro so no egbon anya ke magloroma anigba tutunu et o le exploiter zone franche ya de be no ne ba trop parce que bobu de comme le togo vion ti amegedo wa magbo o le do o velo do wa o ma ponya be o ni do to le société o pata ke ne le zone franche amekwa le mi va to dogo mi va to pour et mi no wo ko mi ateno wa mi no wo mi amero le divo globe policier kuto gendarme wala globe ne bo le tout fena amo nuere a be nko moji nko le onwa be wa to asidonti e ko yo gendarme kuto policier o sécurité e ko militaire o chawa wa to ke ne je o to no kwa amere nami susu de be nyana no wanya be no cha garomia e yona no diva e yo to lo kwa wa ma victoire o to no ji kan gba ne mi apor kan kwa ne ba no dalo akpe to to vivi awe no awe to mi dakpe na be mi no kudomi le gbebe mi we ne nyo be wona me awe to Vincent amenyinu eye mi hona mi egbe elenyi ko Kodek Kodi Togo enyi Kodi Togo be hamevi e so diaspora Togo vi ko le gbeji wa be ha soso kulukulu be popopo ha elenyi Kodi Togo e va de nous mena mi da pene pasteur Edo comme kilenyi mouvement Martin Luther King la voix des sans voix be zi menoto kiki so sa Michel Tomega ono modando pia jero da kuta la nabe wona ya mi la trop le 3w.canalfm.com di mi yombe Teresia de dimension hunde de bay mi wena yo egba unyamala mi gba wena yo efa unyamala mi wena nyon mi la no sedodo ya jodao brandao yaoda kudo fidao sondo kusugari ka kufana gave kudo efa nyamelako mi la pedu nya hetowo no gbe lazi peji yapo kakakakaka agbeso yi yapo a dagbo e titone nana mekwe ni so soke muna yin ye mi anto mi di mi arudo ko go mere yeso be musane do mi mi cité wa me mi o ya chaque pays chaque peuple mérite son dirigeant alternance politique kudo akwanti ne ko et nous verrons weni nous VVD et tout basicpe ha muni e famille zikpe allo e pour me zikpe o susu ke la no tamenami ya so yide kebe bobo wa réconciliation benya e la ni gombe do pe ne mi abe susu o ha soso ponli ke be ni komi le yobe tula dakla ke ni désaccord nde pepe ke ye mi afofo mi ajajao o la gbe wopo a désaccord do table hawo le ke mi la o ye nyakaga do o achan la nyon parce que gbe an ko le jole nyakaga do o me a munyi nu le konkume na mi anto chan le bedio ha soso no wa do kwesi o ameko le na nkuido dube nya obezon de den amoma gano la padam ne duko mi anonyi ko mi anoduko aflum de madu itako de ba nonyi tako Togo violo nyamenale kama kemi legbia ngani chukara hunya benyo mende kwela jo ndekpe ntom le la jo mauma demon Togo de ka enye duike mekpowo décentralisation ame mamlo we enye te ne gere doa o mea la kpole ke e doa le fafa ele publi musianu le zozo ola de mo mena mi kito le mila wedo yebe la nyon do to wona ya le canal FM de nyasi mwadi mi fianci na 93.5 Canal FM